Weder noch. Ja. Weder noch. Weder noch. Entweder oder. Okay? Ja? Zwar aber. Okay. Ja, wir nehmen dieses first. Einige Sätze mit diesen. Weder noch, entweder oder. Weder bedeutet, also beide negativ hier. Beide negativ. Das bedeutet? ना तो ये करूँगा ना ये करूँगा. Ja. Ich trinke weder Milch noch Saft. Ich trinke weder Milch noch Saft. Bedeutet also neither nor. Neither nor. And this one is either or. Also here beide negative. Here also nur eins. Ein positive, ein negative. Nur eins. Nur eins. Entweder oder. Beispiel, ich trinke entweder Milch oder Saft. Hier, ich trinke weder Milch noch Saft. Also ich trinke nichts. Und hier nur eins. Jetzt zwar aber. Zwar aber zum Beispiel, ist zwar intelligent aber arm. Okay, ja. Ist zwar intelligent, aber ja, arm, aber nicht hilfsbereit. Zwar, वैसे तो, लेकिन ist zwar intelligent, aber hilft anderen nicht. Aber hilft anderen nicht. Aber hilft nicht. Hier können Sie auch direkt Adjektiv schreiben. Das ist kein Problem. Ist zwar intelligent, aber arm. Ist zwar intelligent, aber nicht hilfsbereit. Okay, hilfsbereit. Entweder oder bedeutet nur eins. Entweder oder. या तो ये कर लो या ये कर लो. Zum Beispiel, ich fahre entweder nach Pune oder nach Goa. Nur eins. Ich fahre entweder, ich schreibe hier, ich fahre entweder nach Pune oder nach Goa. Ich lerne entweder Deutsch oder Französisch. Nicht beide. Nur eins. Okay? Beide nicht. Hier nicht beide. Nur eins. Hier keines. Man kann sagen. Keins. कुछ भी नहीं. और nichts. Nothing. दोनों में से कुछ भी नहीं. Ja, machen Sie noch Sätze. Nur dann verstehen Sie. Sie ist zwar sehr schön, aber dumm. Kann man sagen? Ja. Sie ist
zwar sehr schön, aber dumm. Ist sehr reich, aber dumm. Kann man sagen? Ist ja zwar reich, aber dumm. एडजेक्टिव है तो उधर भी एडजेक्टिव लिखें अपन. ओके. Sie können auch noch einen Satz, Sie können noch einen Satz schreiben, das ist kein Problem. Aber verhält er idiotisch, लेकिन बिहेवियर उसका इडियट की तरह का है. वो रिच है इसलिए थोड़ी उससे शादी कर लूं. मूर्ख है वो तो जिंदगी भर. हाँ, क्या आफत हो जाए मेरे गले में. So er ist zwar reich, aber dumm. Nein, danke. Okay? Sie ist zwar sehr schön, aber dumm. Nein, danke. Also hier ist das vielleicht Kontrast oder anders. सर जैसे यहाँ पे तो मतलब अपन ने ये कर लिया कि स्वार को एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मना करें, लेकिन जैसे पूरे सेंटेंस को मना करना. सेंटेंस बोलो. जैसे स्वार को पहले लिया जाए तो नहीं, नहीं. वर्ब की कौन सी स्वार को तो बाद में ही लेंगे. स्वार आबर. जैसे पूरे सेंटेंस को मना करना होगा, जैसे अभी वो बोल अपन स्टार्ट में ले लेते हैं. नहीं, स्वार को हम सेकंड में ही लेंगे. इधर स्वार, स्वार आबर, पहले स्वार लेंगे फिर आबर आएगा. सो मीनिंग क्या होगी? वैसे तो, लेकिन वैसे तो लेकिन एयर Sir, rose is there, shown, our thorns. हार्ट डॉर्न है. हाँ. या रोज ist sehr schön, zwar sehr schön, aber hat डॉर्न है. हाँ, सेंटेंस आ जाएगा. जी हार्ट कर देंगे हम लोग. या एडजेक्टिव पे एंड हो रहा है. एर इस्ट, नहीं जरूरी नहीं एडजेक्टिव पे एंड करना. एर इस्ट zwar mein Freund, aber er hilft mir nicht. वैसे तो कहने को मेरा फ्रेंड है लेकिन हेल्प नहीं करता. Zwar. Also, Sie können auch ganzen Satz schreiben. Das ist kein Problem. Sie können ganzen Satz hier schreiben. जैसे सर ये लिखे कि ich feiere zwar jedes Jahr Holyfest, aber Dieses Mal war das großartig. Ja, wir können schreiben. Holy feiere ich zwar jedes Jahr. Holy feiere ich zwar jedes Jahr bei meinen Eltern mit meinen Freunden. Aber dieses Jahr war das großartig. But this year it was really great, unique. Okay, that should make sense. Don't worry, you can make any sentence. Das ist kein Problem. Sir, das ist die falsche Tag, war, aber gestern ist falsch. Noch einmal. Das ist die falsche Tag, war, aber gestern ist die falsche Tag. स्वार Heute ist falsch. इसका इस तरह का मतलब एकदम
ऑपोजिट सा मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे वैसे तो मार्च का लास्ट चल रहा है, फिर भी रजाई ओढ़नी पड़ती है। Es ist zwar März Ende, aber wir brauchen immer noch Decke. So, also das ist immer ein Kontrast, kann man sagen. Ja, also das ist etwas anders, etwas unerwartet. Sie ist zwar ein Mädchen, aber hat keine Haare. Sie ist glatt. Das bedeutet. हाँ वैसे तो फिर भी या वैसे तो तुम रोज आते हो लेकिन होमवर्क भी तो करो महाराज. kommt zwar jeden Tag zum Unterricht, aber macht keine Hausaufgabe. Schade. Kommt zwar jeden Tag zum Unterricht, aber macht keine Hausaufgabe. अब मैं उसको पूछता हूँ कि भाई क्यों नहीं करता, तो कहता सर आप भूल गए क्या, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मैं आ तो जाऊंगा लेकिन होमवर्क नहीं करूंगा. Ich komme zwar jeden Tag, aber mache keine Hausaufgabe. Okay? Ja? Leider, ja. Also zwar, aber. Entweder oder, weder noch. Hat, okay, weder noch. Wir machen noch einige Sätze. Hat, Entschuldigung, hat weder Freundin noch Frau. Ich bin Einzelkind. Ich habe weder eine Schwester noch einen Bruder. Okay? Verstehen Sie? Ich bin Einzelkind. Ich habe weder eine Schwester noch einen Bruder. Gehen wir nach Pune oder nach Kerala? Wir gehen also nirgend wohin. तुम्हारे लक्षण तो देखो, फेल हो गए और घुमाने और ले चलो तेरे को. ना तो केरला जाएंगे ना ही पुणे जाएंगे. Wir fahren weder nach Kerala noch nach Pune. Also, keine Chance. Tut mir leid. Du solltest dieses Jahr hart arbeiten und die Prüfung B1 richtig bestehen. Ja, dann vielleicht. Weder noch. Noch ein Beispiel bitte. Weder noch. Hast du A1 und A2 gemacht? Ich habe weder A1 noch A2. Oh mein Gott, das hast du mir früher nicht gesagt. Ja, lieber Herr, ich habe weder A1 Prüfung noch A2 Prüfung bestanden. Dann bestehst du auch nicht B1. Oh nein, Entschuldigung. Ich habe weder A1 noch A2 bestanden.
weder. Das ist extra, ne? Weder. Danke. Noch ein Beispiel. Bitte. Weder noch. Was bekomme ich? Schokolade oder? Ja, bitte. Du vielleicht zuerst. Ich trinke weder ein Bier noch ein Wein. Noch einen Wein. Okay, klar. Sehr gut. Ich trinke. Meine Kinder spielen weder, ist noch schlafen. Ja. Meine Kinder spielen weder, ist noch schlafen. आप यूज करना चाह रहे हो कि मेरे बच्चे ना तो सोते हैं और ना खेलते हैं. सो या वेदा spielen meine Kinder, also weder spielen meine Kinder noch sie schlafen, noch schlafen sie, kann man sagen. Weder spielen noch schlafen, so können sie auch sagen. Meine Kinder, also beide Verben, kein Problem. Meine Kinder Verb sollte an zweiter Position, ne? Meine Kinder spielen noch, sie schlafen. Meine Kinder, aber weder. Deshalb habe ich vielleicht am Anfang, das Gefühl hatte ich. Also, weder spielen meine Kinder, ja, noch schlafen sie. Richtig. Also Verb sollte man an zweiter Position dann haben. Okay? Ich habe keine Zeit, weder am Sonntag noch Sonntag. Noch am Sonntag. Am. Okay? Zwei Beispiele mit entweder oder. Dann ist das fertig. Entweder oder. Zwei Beispiele bitte. Ich besuche entweder das Kirche oder das Tempel. Okay? Ja, wir haben nicht viel Zeit. Okay? Ich habe nicht viel Zeit. Ich besuche entweder eine Kirche oder einen Tempel. Okay? Wenn Sie noch einen Satz hier schreiben, dann ist das noch klar. Ich habe nicht viel Zeit. Ich kann entweder eine Kirche oder einen Tempel besuchen. Ja? So. Ich habe nicht viel Zeit. Klar. Ich reise entweder mit meiner Familie oder mit meinen Freunden. Okay, mit meinen Freunden. Ich reise entweder mit meiner Familie oder mit den Freunden. Aber ich reise auf jeden Fall. Ich reise entweder mit dir oder mit anderen Freunden. Ich reise. Ich kaufe entweder ein Motorrad oder ein Scooty. Kann sein? Ich habe nicht viel Geld. Beide kann ich nicht kaufen. Prüfung ist egal für mich. Ich bekomme entweder Erfolg oder viel Erfahrung. Okay? Du bekommst entweder Geld oder Erfahrung. Aber wenn man Erfahrung
Geld kommt auch. Ja, richtig. Aber du hast recht. Okay, noch jemand bitte? Wer will versuchen? Vielleicht noch 2 Sätze und dann ist das alles für heute. Bitte. Is becoming the arts or the engineer? Ich studiere entweder Geisteswissenschaften oder Naturwissenschaften. या तो आर्ट्स ले लूँगा या साइंस ले लूँगा, कुछ तो ले लूँगा. Okay, ja, noch einmal bitte, ich habe das vielleicht nicht richtig mitbekommen. Ich bin hier im Büro. Ich bin Entweder im Büro oder eine Geschäftsreise. Okay, ruf mich am Abend. Dann bin ich entweder im Büro oder auf der Geschäftsreise. Okay, klar. या तो तुमको दूंगा या तुम्हारी दोस्त को दूंगा, दोनों को नहीं दूंगा मैं. Okay, entweder bekommst du von mir oder dein Freund. Ja, beide bekommen nicht. Du sollst entweder hier kommen oder in die Uni gehen. Etwas musst du. 1. Du kannst am Geburtstag entweder von mir als Geschenk ein Handy bekommen oder ja, eine Party. Kann sein. Also das Handy kostet 10.000 Rupien, die Party kostet auch 10.000 Rupien fast. Also du bekommst entweder ein Handy geschenkt oder eine Party. Nur, okay? Ja, nicht beide. Ist das klar? Sie sollten jetzt entweder jetzt mit weder noch schreiben oder jetzt mit bis und sobald. Nein, Sie müssen auch mit sobald bis und auch entweder oder weder noch. Alle. Also mindestens 10 Sätze pro Kopf. 10 Sätze pro Kopf. आप ये मत सोचना कि वो कोई और सेंटेंस बना रहा है तो मेरे को भी समझ में आ ही रहे हैं, नहीं आ रहे, वो लग रहा है आपको. You have to make 10 sentences. Ja, in die Gruppe. Dann beobachten die andere. Manchmal Sie wollen vielleicht einmal ins Heft schreiben, aber nicht noch einmal. Dann können Sie ein Foto in die Gruppe. ग्रुप में हम लोग आपस में एक दूसरे के करेंगे और मैं भी करूँगा. जो ग्रुप आपका ऐप में ग्रुप क्या हुआ? Klar, das bekommen Sie noch. Richtig. Ist das okay? Ja. Vielen lieben Dank. Die Sätze müssen in die Gruppe kommen. So geht nicht ansonsten. Klar? Test bekommen Sie auch bald. Test von Konnektoren vielleicht. Dankeschön. Das ist alles dann für heute. Ja.